Yes, hello friends. So today, po sa tas kanta-kanta karayo, break sa tas kanta-kanta og sa medyo light ng mga activities kay medyo serious ang mga issues nga nagatubang sa mga bulanon karon. So first, we have the coral vandalism sa mga coral, a certain portion sa coral reef of Virgin Islands. So medyo na-trending siya in the past few days diri sa Bohol. So, and the waters of Panglao is also considered as a part of one of the protected areas under the NIPAS law. Or ano sa NIPAS? This is actually the National Integrated Protected Area System. So this is a law na nag-covers sa mga protected areas, nag-determine sa mga protected areas in the country. So hot issue kay protected area diri sa Bohol in the past few months. So katong Captain Speak sa Sagbayan nga nagtukod og resort within the Chocolate Hills Protected Landscape. So this time sa protected seascape na siya sa dagat. According to the Lady Lawyer Board member sa Bohol, was actually chair sa Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan. They conducted an investigation. So I hope the investigation is thorough. They can actually name the dive shop, and the human divers actually did the vandalism sa mga corals of Virgin Islands. Kay if it's just a report nga walay mga uh, persons involved nga determine kung kinsay are responsible ato. So actually this is very crucial kay karon actually if you see the bigger picture nga nahimong first and only global geopark under UNESCO ang Bohol. So kita rin na nga prestige diri sa Pilipinas. If we see the bigger picture, gianhita sa mas daghan nga mga turista because of that. If you are a traveler, you actually go to places nga, of course, na declaration UNESCO nga naani siya nga nga accolade ang Bohol, and actually many leaders naghago para ma-attain nato na nga siya nga prestige from UNESCO. So kinahanglan nato protektaran kay if we keep on doing this or tolerating this kind of activities, kaning mga infractions or violations, so mahimo siyang precedence, and then daghang moawat nga okay ra man di ay. So dapat kung unsay mga penalties under the law, since there's a law regulating protected areas, I hope nga after the report sa board member, I think it can be considered a milestone kung makafile sa legal actions against those violators. Of course, si Captain Speak, medyo nahilom siya, so I hope nga gapadayon gyapon na kay parents sa mga minor violations there is a ball. Like for example, there's like a single parent nga sud sa mall unya nangawat og gatas ba kay nga na, so it could be 1,000 pesos value ana niya na priso man gali, but how much more these big investors nga they were able to incur millions of damages sa atong environment at the cost of the future generations sa mga bulanon, di ba? So it might seem kanang marami ta siya okay ra because for most some buhala na siguro nga ngano di ay kanang we're actually looking at the law was actually crafted or gihimo na siya to protect the environment or mga areas gitawag nga protected areas nga rich of marine biodiversity or sa land nga naay mga species nga kinahanglang protektahan nga mga species, plants and animals, flora and fauna. Also in the island of Panglao, I know grabe kayong influx of tourists kay again nahimo lang kita na declare ta nga the first and only global geopark by UNESCO. So for some nga wala kayo na familiar ane, it's a big honor for Bohol kay kita ang first and only in some countries like Indonesia. They have a few geoparks. So sa Pilipinas kita ra gyud ang Bohol. So we have to maintain this status kay naman na siya review. I'm not sure, maybe every 3 years, after 3 years man siguro. And we have to maintain the status to keep the tourists coming diri sa Bohol. Especially we have an international airport already. In the real estate industry, so dako kayo siya impact actually nga we are a global geopark. Kay of course daghang investors nga gusto mo invest diri sa Bohol since daghan man og active man ang economy because of tourism. So ecotourism is actually our number one driver sa atong economy and naghatag og daghang revenues sa ato ang probinsya, especially for Panglao Island. Still in Panglao Island, so actually na trending po lately ang issue sa mga badyaw nga
nidong sa syudad sa Tagbilaran in the mainland, but it's only connected with the bridge, di ba? Sa mga di familiar sa Bohol. So dihay kanang video nga na ni kalat online nga dihay sa kabata nga badyaw nga murag iyang sa itong gidakutan og lighter tong murag signage sa door sa usa ka commercial establishment sa Tagbilaran. So I think naaman po yung mga leaders ni sila. So most of these badyaw na ani sila stay sa Dawis in Panglao Island. So that's why at least ang mayor si Sis Mayora Jane Yap active kayo iyag yung gi-actionan dayon. So ilan ning gipang asikaso ni mga badyaw nga naa sa syudad sa Tagbilaran og gipauli nila sa Dawis since they belong the residents of the municipality of Dawis in Panglao Island. I-coordinate sa mayor. So in as much as we mga Bisaya we don't want to discriminate ang mga badyaw. But of course, if it already concerns the public safety and security sa mga Tagbilaranons and of course the majority of the Boholanons, the Boholano people. So I think it's about time for the city government and the local government Dawis to take action kay of course, we have to maintain as well the honor of Tagbilaran as a city of peace and friendship. We want to be friendly to any group of people nga moana or mupuyo sa Bohol, but as much as possible we have to maintain peace and security para sa mga lumulupyo sa Bohol. And also I think one concern po sa mga badyaw, I'm not sure if they're actually in a safe area kay naman gud sila sa coastal area sa Dawis. So maybe the local government Dawis could think of a resettlement area and link with HLURB or the should now para makakuano partnership for resettlement for some of these badyaw group nga matagaan sila maayong puluy-anan diha sa Dawis. Back to the coral vandalism issue. Probably it's going to be a challenge for the board member nga committee chair on environment to actually file civil or criminal action against those violators. Kay of course if we keep tolerating this, murag yanuyanuhon ra nila ang mga balaod sa nasod, especially ang atong environment diri sa Bohol that we try to preserve and protect. Of course, it's not just for us but for the future generations. If mahitabo na, only then we can finally claim victory for the good people of the province of Bohol. So I think the very gist of this is we Boholanos as the residents, as the caretaker of our province. So siguro magtinambagay na lang siguro to protect our environment for us nga naapakaron and the future generations kay kita ra magyapon ang puyo diri sa atong probinsya. So that's my take on the issues facing Boholanos today. Have a good day. Bye.